A clever person take notice of everything, a stupid one make comment about everything। यानी समझदार शख्स हर चीज का ना ध्यान रखता है, हर बात की सोच समझ रखता है और बेवकूफ सोचे समझे बिना ना हर चीज पर अपनी राय देता है। कुछ लोग समझते हैं कि उनकी चालाकियां ना हमें समझ में नहीं आती, लेकिन असल में हम इनको ना अपनी नजरों में गिरता हुआ देख रहे होते हैं। आज के व्लॉग में आपके साथ कुछ प्रैक्टिकल टिप्स शेयर कर रही हूँ। आप चालाक और मक्कार लोगों का सामना कैसे करें और आप किस तरह चालाक और होशियार समझदार बन सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, ढेरों खुशियाँ अता करे। चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरा जो नोटिस है वो सबसे पहले आपको रिसीव हो। देखिए, चालाक और समझदार होना ना बहुत ज़रूरी है। आजकल जो टाइम चल रहा है ना और जैसी दुनिया है, इसके लिए समझदार, होशियार और चालाक बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जो कहते हैं ना भोलेपन का अब जो टाइम है ना वो ख़त्म हो गया। आप यकीन करें कि जो भोला और शरीफ होता है ना, जो अक्ल वाले लोग होते हैं ना, वो उसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। उसको जीने नहीं देते और आजकल भोले-भाले सीधे-साधे इंसान को ना कोई कुछ समझता ही नहीं है। देखें, चालाकी, होशियारी, मकारी को ज़्यादातर ना इंटेलिजेंट होने के साथ-साथ ना रियलिटी भी कहा जाता है। हालाँकि ये दोनों चीज़ें ना सेम नहीं है, डिफरेंट है। चालाकी या होशियारियाँ ये हैं कि आप लोगों के सामने कैसे पेश करते हैं, लोगों की बातों पर कैसे रिएक्ट करते हैं, किसी भी पेश आने वाली सूरत-ए-हाल का तज्ज़िया कैसे करते हैं, सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं और कैसे जवाब देते हैं। इन टिप्स की तरफ चलते हैं जो आपको इन सारी चीज़ों में ना इम्प्रूव करेंगी, आपको होशियार बना देंगी, समझदार बना देंगी और ये बहुत ज़रूरी है। आपके लिए समझदार होना, होशियार होना, आपकी लाइफ आसान होती है और आप बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारे धोखों से और बहुत सारी बुरी चीज़ों से आप ना बच जाते हैं। ये ना एक कड़वा सच है, दुनिया अच्छे शरीफ लोगों की ना कदर नहीं करती, ना ही इन्हें कोई ना अहमियत देती है। लोग इनका ना फ़ायदा उठाते हैं, इनकी अच्छाइयों, इनकी सादगी को इनकी ना कमज़ोरी समझा जाता है, इनकी मासूमियत का मज़ाक उड़ाया जाता है। अगर आप किसी के साथ बुरा नहीं करते, फिर भी लोग आपकी बेइज़्ज़ती करते हैं, आपका मज़ाक उड़ाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? देखें, अगर कोई आपको डिग्रेड करता है ना, आपका मज़ाक उड़ाता है, आपको बातें सुना के चला जाता है, जब जी में आए आपको जो मर्ज़ी कह देता है और आपकी इंसल्ट करता है, तो इसकी बेसिक वजह ये है कि आपने खुद लोगों को इजाज़त दी है कि वो आपके साथ ये सब करें। वो बेइज़्ज़ती करते हैं, आप चुपचाप ना करवा लेते हैं, आप रोकते-टोकते नहीं हैं और जब आप इन्हें कुछ कहते नहीं हैं ना, तो वो सर चढ़ जाते हैं और बार-बार ऐसा करते हैं। फिर क्या होता है कि आपको ऐसा करवाने और अपनी इंसल्ट सहने की ना आदत हो जाती है। आपका ये ना माइंडसेट बन जाता है, मेरे तो सब इंसल्ट करते हैं, मुझे कोई भी ना कुछ भी नहीं समझता, सब कुछ जिसका जो दिल करता है वो मुझे कह के चला जाता है और मैं आगे से ना कोई जवाब नहीं देती। तो इस तरह आप ना चाहते हुए भी लोगों को वो सब करने देते हैं, जो आपके साथ कर रहे होते हैं। देखें, अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं, किसी के काम आते हैं, किसी की इज़्ज़त करते हैं, इसका हरगिज़ मतलब नहीं होता कि उसको आपकी बेइज़्ज़ती करने का हक भी है और वो आपकी ऐसे करते रहे। देखिए, आप किसी को इस बात पे मजबूर नहीं कर सकते कि वो आपकी इज़्ज़त करे, लेकिन आप अपनी इंसल्ट करने से ज़रूर रोक सकते हैं। इसलिए जो हाथ आपकी इज़्ज़त की तरफ बढ़े ना, इसे रोकना होगा, जो ज़ुबान आपकी बेइज़्ज़ती करे, इसे टोकना होगा। क्योंकि कमज़ोर दरख्तों का तो हवा भी ख़याल नहीं करती। आप भी ये ना आप छोटी-छोटी ना लकड़ियों को जलाती है, आग भी छोटी-छोटी लकड़ियों को जलाती है। लकड़हारा भी पहले कमज़ोर ना दरख्तों को काटता है, उसके बाद जो हेल्दी और ताकतवर होते हैं ना, उनकी तरफ जाता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। इसलिए अगर इस दुनिया में जीना है ना, तो खुद को मज़बूत बनाएँ। अपना हक छीन कर लें, अगर कोई ना दे तो हक को उसे छीन कर हासिल करके दिखाएँ। लोगों को फ़ायदा करें, ज़रूर करें, लेकिन अपना फ़ायदा किसी को ना उठाने दें। लोगों का भला ज़रूर करें, लेकिन किसी को बुरा मत करने दें। लोगों की जो जीत में आपका हाथ ज़रूर हो, मगर अपनी जीत की तरफ किसी का हाथ ना बढ़ने दें। लोगों से प्यार ज़रूर करें, लेकिन अपनी इंसल्ट करने का हक किसी को ना दें। अपनी वक़ार के साथ ना अगले को जवाब दें। जब कोई आपकी बेइज़्ज़ती करे, आपका मज़ाक उड़ाए, तो चुपचाप ना बैठे रहें, बल्कि इसे जवाब दें
اور جواب ایک پروکار انداز میں دیں. اگر آپ اگلے کو جواب نہیں دیں گے نا تو وہ بار بار آپ کی انسلٹ کرے گا، کیونکہ اگلے کو پتا ہوگا نا کہ آپ نے تو کچھ کہنا ہی نہیں ہے، آپ نے کوئی ریئیکٹ ہی نہیں کرنا، کوئی ریئیکشن دینا ہی نہیں ہے. تو پھر اس کے جو جی میں آئے گا وہ آپ کو کہہ جائے گا. آپ کے اس بیہیویئر کی وجہ سے نا اگلے کو نا شے ملتی ہے اور وہ اپنے آپ کو عقل مند سمجھنے لگتا ہے اور آپ کو بیوقوف سمجھتا ہے، اور جو دل میں آتا ہے نا آپ کو کہہ جاتا ہے. نیکسٹ، سمجھدار اور عقل مند جو خواتین کو نا اپنے خاندان اور باہر کے لوگوں کی تعریف کرنا آتی ہے. کچھ خواتین کو نا دیکھتے ہی وہ اگر کسی کی تعریف کرتی ہیں نا تو لگتا ہے کہ وہ بالکل بچھ گئی ہیں، یا ایسے لگتا ہے جیسے مکھن لگا رہی ہیں. آپ نے اس حد تک بھی تعریف نہیں کرنی سامنے والے کو یہ لگے کہ اس کی نا خوشامد کی جا رہی ہے. جبکہ کچھ خواتین اس طرح تعریف کرتی ہیں کہ اس میں نا ڈگنیٹی شامل ہوتی ہے، وہ بہت اچھے اور بہت باوقار طریقے سے نا تعریف کرتی ہیں. سو آپ کو اگر خاندان میں، فیملی میں کسی کی بھی کوئی بات اچھی لگے، تو کسی کے کپڑے اچھے لگے تو دل کھول کے تعریف کرے. اس طرح کا سٹوری ریئیکشن ہوگا، اس کو لگے گا کہ آپ نے ان کی خوشی میں خوش ہیں، ان سے جلتے نہیں ہیں، حسد نہیں کرتے. تو اس طرح کی آپ نے سمجھداری بنائے رکھنی ہے. نیکسٹ، کسی کے ٹوکنے کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ آپ نے بحث کرنی ہے، کوئی لڑائی کرنی ہے. جھگڑا تب ہوتا ہے جب آپ کسی کی نا غلط بات سن کے برداشت کر لیتے ہیں اور پھر برداشت کرتے ہی چلے جاتے ہیں. اس طرح اگلا بندہ آپ کی انسلٹ کرنے کا عادی ہو جاتا ہے، آپ بھی اس کی باتوں کو سہنے کے عادی ہو جاتے ہیں، اور آپ کی یہ عادت نا آپ کو خوش نہیں رہنے دیتی. ظاہر ہے جب آپ کسی کی باتیں سن کے سہتے رہیں گے، اپنے دل ہی دل میں غمگین ہوتے رہیں گے، ان باتوں کو سوچتے رہیں گے. جب آپ سوچتے رہیں گے تو پھر خوش کیسے رہیں گے؟ جو باتیں ہم پی جاتے ہیں نا وہ ہمیں بہت نقصان دیتی ہیں. تھوڑے سے ہوشیار بنیں، تھوڑی چلاک بنیں اور اپنی باتوں کو نا سہنا چھوڑ دیں. جو بات آپ کو کی جاتی ہے اس کا آپ جواب دیا کریں، اپنے حق میں آپ بولا کریں. دیکھیں، جب آپ اپنے حق کے لیے نہیں بولتی نا، بس چپ کر کے برداشت کر جاتی ہیں، سہ جاتی ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ لوگ آپ کا استعمال کرتے ہیں. لوگ آپ سے اپنی مرضی کے کام کرواتے ہیں، سب کچھ کرواتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کو اہمیت ہی نہیں دیتے، آپ کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے. تو ہمیشہ اتنے تو آپ بنے کہ آپ کی اپنی بھی کوئی عزت ہے، آپ کی سیلف ریسپیکٹ ہے، اس کے لیے آپ اتنے ہوشیار بنے کہ کوئی آپ کی کبھی بے عزتی نہ کر سکے، کوئی آپ کو کبھی استعمال نہ کر سکے، کوئی آپ کا کبھی فائدہ نہ اٹھا سکے. اپنا فائدہ کبھی بھی کسی کو نہ اٹھانے دے. آپ میں اتنی ہوشیاری اور چلاکی لازمی ہونی چاہیے کہ کوئی آپ کا فائدہ نہ اٹھا سکے. بہت لوگ ہیں آپ کے ارد گرد، بہت لوگ ہیں آپ کی فیملی میں، بہت لوگ ہوتے ہیں آپ کے رشتے داروں میں، بہت لوگ ہوتے ہیں جو بولے بالے سیدھے سادے لوگوں کا بہت زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں، اپنے بہت زیادہ کام نکلواتے ہیں. آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کچھ اتنے سیدھے سادے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے نہ صرف ان کا بلکہ ان کی اولاد کا بھی فائدہ اٹھایا جاتا ہے. ایسے ہوتا ہے کہ اگر کوئی آپ کا فائدہ اٹھا رہا ہے، آپ کا اپنا ہی ہے، کوئی آپ کا نیبر میں ہے یا پھر آپ کا کوئی رشتے دار ہے، وہ ایسے ہوتا ہے کہ انہیں کوئی بھی کام کروانا ہو نا تو وہ آپ کے بچے کو بیچ کے کروا لیتے ہیں، اور ان کے بچے گھر میں آرام سکون سے بیٹھ کے آرام کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کے بچے کام کر رہے ہوتے ہیں. جس طرح آپ سیدھے سادے ہوتے ہیں نا، اسی طرح آگے سے آپ کے بچے بھی سیدھے سادے ہوتے ہیں، کیونکہ ماں باپ سے نا اولاد ہمیشہ سیکھتی ہے، پھر ان کا بھی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. تو اپنا فائدہ کبھی بھی کسی کو نہ اٹھانے دیں، اپنے آپ میں اتنی ضرور لے کے آئیں کہ کوئی آپ کا فائدہ نہ اٹھا سکے. اتنے بولے بالے سیدھے لوگوں کا لوگ بہت استعمال کرتے ہیں اور بہت فائدہ اٹھاتے ہیں. میں بار بار ریپیٹ کر رہی ہوں کہ اتنی آپ اپنے آپ میں چلاکی لے کے آئیں کہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ کوئی میرا فائدہ اٹھا رہا ہے. دیکھیں، آپ نے ارد گرد کچھ ایسے بھی لوگ دیکھے ہوں گے جن کو کوئی نا کام کہتا ہی نہیں ہے، ان سے کوئی کام کرواتا ہی نہیں ہے. کیوں نہیں کرواتا؟ کیونکہ وہ اپنا فائدہ اٹھانے ہی نہیں دیتے، وہ کسی کا کام کرتے ہی نہیں ہے. ہاں، اچھے کام میں ضرور آپ پارٹیسپیٹ کریں، کسی کی مدد کرنی ہو آپ ضرور کریں، دوسروں کی ہیلپ ضرور کریں، کام ضرور آئیں، مصیبت میں ساتھ کھڑے ہوں، خوشیوں میں ساتھ کھڑے ہوں. لیکن اگر کوئی آپ کو استعمال کر رہا ہے نا تو آپ خود کو استعمال نہ ہونے دیں. کچھ چیزوں میں آپ ضرور دوسروں کی مدد کریں اور کرنی بھی چاہیے، لیکن کسی کو فائدہ نہ اٹھانے دیں اپنا. ایک سمجھدار عورت کی نا عادت ہوتی ہے پرابلمس کو سولو کرنا. اس عادت کی وجہ سے نا اپنی فیملی کو بھی بہت سٹرونگ بناتی ہے. ایسی عورت اپنی نا پرابلمس کے حل تک جاتی ہے، رونا دھونا نہیں کرتی. بعض خواتین اتنی نیگیٹو بیوقوف ہوتی ہیں، وہ صرف نا اپنے مسائل ہی لوگوں کے ساتھ نا ڈسکس کرتی ہیں. اگر کوئی ان کو حل بتاتا بھی ہے نا، وہ حل سننا ہی نہیں چاہتی. ان کا نا دل ہوتا ہے کہ سب نے ان کو نا
क्या करें, मसाइल सुनते ही इसको बेचारी समझे, इसको और ऐसी ख़वातीन को ना लोग ऑफ़ कोर्स कोई पसंद नहीं करता, क्योंकि वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग नहीं होती। यही ख़वातीन अपने मसलों का हल खुद ही निकाल लेती हैं और ख़ानदान के बाकी लोग भी इनके पास अपने मसाइल लेके आते हैं, और ऐसी ख़वातीन को ना फैमिली वाले भी खुश होते हैं और लोग भी वैल्यू देते हैं। आप कम से कम इतनी समझदार ज़रूर बनें कि लोग आपको बेवकूफ़ ना समझें और आपको नापसंद ना करें, बल्कि आपको पसंद करें, और आप में इतनी समझदारी भी होनी चाहिए कि आपको अपनी घर की जो भी बातें हैं, जो भी मसले-मसाइल हैं, वो लोगों के साथ कभी भी डिस्कस नहीं करने चाहिए। और कुछ ख़वातीन ऐसी भी होती हैं, जो इतना ज़्यादा बोलती हैं और बोलते-बोलते वो कुछ घर के राज़, कुछ बातें, कुछ सीक्रेट्स आगे वाले बंदे को बता देती हैं। फिर क्या होता है कि उसकी नज़रों में वो आ जाती हैं। वो जब आप अपना राज़ या सीक्रेट किसी को बता देते हैं ना, फिर अगला इंसान आपकी कमज़ोरी समझ जाता है, अगले की नज़र में आप कमज़ोर बन जाती हैं। आप कभी भी वो फिर आपको वैल्यू नहीं देता, कभी भी वो आपको अच्छा नहीं समझता और कभी भी आपको वो स्ट्रॉन्ग नहीं समझता। हमेशा स्ट्रॉन्ग और समझदार और चालाक ख़वातीन वही होती हैं जो अपने सीक्रेट कभी भी दूसरों के साथ शेयर नहीं करती और हमेशा सोच समझ के बोलती हैं और नाप-तोल के बोलती हैं और दूसरों की उम्मीदों पे पूरा-पूरा उतरती हैं और अपनी फैमिली को सपोर्ट करती हैं और कभी भी वो नुकसान की तरफ नहीं जाती, हर कदम वो बहुत समझदारी के साथ, बहुत चालाकी के साथ उठाती हैं और माशरे में, सोसाइटी में, रिश्तेदारों में, खानदान में उनका एक नाम होता है, एक वैल्यू होती है, एक रिस्पेक्ट होती है, जो सब करते हैं। इसलिए हमेशा थोड़ी-सी समझदारी आप अपने अंदर ज़रूर लाया करें, ऐसे नहीं कि आप सौदा लेने गई हैं और कोई भी आप इंसान आपको बेवकूफ़ बना के आपसे ज़्यादा पैसे वसूल कर ले। बहुत सारी ऐसी भी ख़वातीन होती हैं कि उनको इतनी होशियारी चालाकी नहीं आती और बहुत सारे लोग उनको अपनी बातों में घुमा-फिरा के उनसे ज़्यादा चीज़ें ज़्यादा पैसे वसूल कर लेते हैं और चीज़ें कम देते हैं और वो आराम से घर आती हैं और उनको बिल्कुल भी खबर नहीं होती कि मैंने क्या किया है। अपने में इतनी समझदारी ज़रूर रखें कि लोग आपका फ़ायदा ना उठाएँ। लोगों को फ़ायदा उठाना है, बहुत अच्छे तरीके से आता है और वो किसी न किसी तरीके से आपका फ़ायदा उठा लेते हैं और समझदार इंसान जो है ना, वो बातों से ही पहचाना जाता है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।